Hujan deras guys, hujan campur angin guys. Tenda gugur guys. Aman Chan. Aman. Guys, komputernya guys dibutuh guys. Jaga hujan. Gimana aman? Aman. Aman. Semangat ya, semangat ya. Semuanya disulip guys. Cok, cok. Jangan tinggal gurih. Angin mau rubuh kok. Melang. Cepet. Hujan guys, hujan guys. Nah, pawang ya guys, pawang. Ini malam. Hujan guys kayak gini guys. Oh, itu putet. Angin santer guys. Banget guys. Halo, selamat malam guys. Hari Halo, ini guys. Sekarang kita lagi mantap di Sukra, Tegal Taman. Tapi cuacanya hujan guys, jadi hujan kayak gini guys. Tenda apa kabur guys? Tenda, geblok, kursi. Suasana di lokasi guys. Matikan guys. Air hujan. Lagi mampacam dia. Inilah kita guys, sangat-sangat hujan guys. Serem guys, hujannya guys, udah banget. Ada belakang ada dua rekam. Langsung guys.